Okay, abot namin sa eskwelahan. Di 17-18 tara ba sa tutoring program. Okay, ito rin na lang Okay. Yan. Ayan. Oh, play tip ako sa akong gwapong driver. Oh, yan. Yan, shout out. Okay. Jadi, init na. Ang wala ka. Morning, ma'am. Bye-bye ba? Bye-bye. Kaya na po sa akong room. Pas sa room di 17-18 na pong klase karon waka session. O last Friday sa graduation. Yeah. So, good morning, classmate. Why you have two only? Last 2 days na among klase. Kinsay ma first welcome diri sa room first honor roll. Kani si ma'am, kani among mamo. Kani among mamo. Kani akong mamo, wala first honor na. Mo ni among secondary teacher. Hapit na sweldo.